Revelation 12. There was a great and mysterious sight appeared in the sky. There was a woman whose dress was the sun, and who had a moon under her feet, crowned with 12 stars on her head. She was soon to give birth, and the pain and the suffering of childbirth made her cry out. Lately, I've been winning battles left and right. Maayong buntag kanatong tanan, maayong buntag syudad ni Salvacion. Before that, ako pong i-greet og maayong buntag ang tanan natong sovereign patriots, ang atong mga TBDS. Og Majesty, before that, Majesty, ako sa daing ipasiunang pangutana nimo. Why is Mary the Ark of the Covenant? Okay, Majesty, thank you. Okay, thank you very much, Baidikay. Ngano kunong si Mary is the Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, Baidikay, siya ang covenant, siya ang saad, siya ang gibinlan sa covenant. Mang covenant is actually also a constitution, the supreme law of the land. Supreme law of the land is the covenant. So ang covenant in time immemorial, mauna ni ang kasabutan sa Ginoo nga sa ikatulong adlaw iyang ibalik ang paraiso nga nawala. So ang paraiso nga nawala, mauna ni siya karon ang nitunga. Nibalik na Kadasri 292. Iligan Kadasri ni adiri sa dakbayan sa Iligan nga karon ni transcend na nga mauna siya ang syudad sa kaluwasan. Ato gyud ni siyang hatagan og insaktong pagtagad. Kay ato nang natumbok ang paraiso nga nawala. Ang paraiso nga nawala, gikuyugan ni siya og covenant. Ang covenant ini, mauni si Mama Mary. Si Mama Mary, mauna siya ang Queen of the Motherland. Queen of Power. Queen of the South. Queen of all queens. Mauna siyang Queen of Flower. Kay kanang flower, gibutan maguna siya sa wisda sa treasure box. Paidikay, ato na lang ni siyang hisgutan. Sa wala pa magsugod ang kalibutan, sa diha ng gimugna, gisugdan na sa Ginoo, sa Diyos nga mahan, ang sugilanon, ang mahitabo sa kalibutan, kay kuyog sa Diyos nga mahan, si Mary. Si Mary ni atong panahon na Gumamela Celis, sa wala pa ang Maria. So ang tawag sa iyaha is Gumamela Celis, 5 petals. So gimo ko anon, ang 5 petals is very important. 5 elements na. Ang simbolik kayo ang 5 metals. Unsa man na, the earth, the wind, the fire, the water, and humanity. Why do Mary call the Ark of the Covenant? Gipangutanan ni Winnie I.B. Ako karong giablihan. Salamat kayo. Kay ang covenant ana, ang kasulatan, nakasulat is Jewish. Dili man na siya Jewish. Beginning and an end. Sa Alpha and Omega. Ug niguwa na ang new beginning. Nag-re-Genesis na takaron. Nga sa Genesis pa lang, ug atong basahon ang introduction sa Genesis. Sa Genesis nakasulti din ha. Introduction, the name of Genesis is origin. The book tells about the creation of the universe and the origin of mankind. So the origin of mankind begins with Mama Mary. Nga siya, gibutang na siya sa bulak. Sa bulak gibato, stone of wisdom. Gisud na siya sa treasure box o gisud na gibili na siya sa paraiso nga nawala karon nito nga na. So, stone of wisdom, siya ang queen of the south, the wiser
the greater than Jonas, the greater than Solomon, the queen of the south. So kinsa na, mauna siyang Our Lady of Salvation nga naa sa artifact. Nga siya ang mupabarog sa konstitusyon nga nawala. Ang konstitusyon nga wa pabaruga sa Corporate Federal Republic of the Philippines nga ato karong gipromulgate, gipabarog under the Amendment Transitory Provision, Article 18, Section 1 up to 26. So, diha sa 1 up to 26, muguwa ang covenant ng God, the patrimony of the nation. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. So, kita ang pinili, inang bayan, lupang hinirang. Mauna ni karon mga kaigsunan ko, importante kaayo nga ato ning masayuran aron kita makasugod yun sa atong tinguha. Ato yung paningkamutan nga kita kamo nga naay kamaturan nakadungog nangita ug kamaturan nga kamo makabot yun ninyo ug matultulan yun ninyo asa mo magsugod, asa mo mangita, asa ninyo pangitaon ang kaharian sa Dios nga Amahan. Pangitaan ninyo ang kaharian sa Dios nga Amahan aron kinitanan muabot din ha kaninyo. Maunay akong gustong ipaabot nga to kaninyo mga kaigsunan ko aron ang kadtong nakasubay nakasunod luwas gayon. Ang question again, mubalik lang yun ka permi ining covenant. Ngano man si Mama Mary man ang covenant kay si Mama Mary man ang mo tapok sa iyang mga anak. Kinsa may mga anak, ang babae o ang lalaki? Ang babae ang mga anak. So kay siyaman ang babae man ang mga anak. Ug dinha sa Revelation 21, atong basahon ang Revelation 21, niingon man nga siya ang mahimong bridegroom. Kay nga naman, ang Diyos nga Amahan, ang pulong, nakighiusa kaniya. Kay nakighiusa man kaniya, niingon diri sa New Jerusalem ha, sa Revelation 21:9, the New Jerusalem. One of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues come to me and said, "Come, and I will show you the bride of the wife of the Lamb." The Spirit took control of me, and the angel carried me to the top of the very high mountain. He showed me Jerusalem, the holy city, coming down out of heaven from God, and shining with the glory of God. Shine ang glory sa God because she is the fulfillment of God's promise. You and me, we are the fulfillment of God's promise. Now, mga kaigsunan ko, sa Old Testament, naapoy revelation ang Old Testament. Kabalo ba mo nga ang Old Testament may revelation? Mabasa na ninyo ang revelation sa Old Testament sa 2 Esdras. Atong basahon sa ang introduction. Ningon diri. The second book of Esdras is primarily the Apocalypse. End of time. Revelation. Ningon. The series of vision and revelation that was written by an unknown Jewish author, Hebrew or Aramaic. This was translated into Greek and an introduction and appendix of Christian origin were added, and the original and the Greek translation have disappeared. Nawala unang the lost covenant, the lost ark. Disappeared. Ang lost ark, nawala na. Di na nila maibawan. Kinsa ang lost ark? Kinsa si Mama Mary? So ato ni siyang, atong subayon, aron ang mga tao makasabot. Kay ug kung makasabot gud ang tao, ligtas ka. Kay naa naman kay sumbananan. So niingon dayon diri. The main part of the work report, 7 revelations that were given to CTL, identified as Israel. CTL is the 7th archangel. So kanang 7 ka archangel, isara na siya. So ang pangalan po ni Queen Mary, ni Mama Mary, 7 sana. Queen of Flower, Queen of Light, Queen of the South, Queen of the Motherland, Queen of Salvation, Queen of Power, the Alpha and Omega, 7 sana. So parihara na sa mga archangel. Now it says, the answered questions
above the problem of evil, suffering, persecution, and the end of the world, judgment, and the new world. So, this was the Revelation Apocalypse in the Old Testament, written by two Esdras, which is CPL. Now, ang Revelation sad, diri sa ato, sa New Testament, in the time of Christ, Christ has risen the Holy Spirit. So, unsay giingon diri? Atong basahon, the woman and the dragon. So, Revelation 12. There was a great and mysterious sight appeared in the sky. There was a woman whose dress was the sun, and who had a moon under her feet, crowned with 12 stars on her head. She was soon to give birth, and the pain and the suffering of childbirth made her cry out. Meaning, with her excruciating pain of journey, na-rebirth siya. Siya ray nanganak sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pulong mo na'y pasabot ni Ana, nga ang bandila nato, is God's covenant, the fulfillment of God's promise. The sun, who is the queen of light, the moon, the crescent, is still represent the woman who nag-birthing siya kang Jesus. That represent Christ and all the prophets of the world. So, karon gi-embrace na, nibalik na, maunang ang Revelation 12 is the mother and son. Og naa dayon diri, ni kuan man na, he stood in front of the woman in order to eat her child as soon as it was born. So, then the child was born. Then it was adopted, taken to heaven. Diri sa Mindanao. Kay the woman fled to the desert, to a place God had prepared for her, where she will be taken care of 1,260 days. So 1,260 days, 3.5 years. Maunang 3.5 years, from 2003, 666, ni barog ang bagong langit, bagong yuta. Kay ang langit, moabli na, og ang yuta, sarado na. Mauna ni karon ang covenant. 14 years later, 2020, sarado na ang kalibutan. This is God's covenant, brothers and sisters, nga ang kasabutan sa Ginoo, ni ana ang end time. It is time for us to go back, where we find our soul rest. Kung kuyog ta. Lord, I can spend all day long sharing you truth so you will be awakened so you can enter God's kingdom. But daghang salamat kayo kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw kay bulawanon ang atong programa. May buntag sa atong listeners